سلام مساكم زلخو في الشالة قبل إجزابيري عدلاون نقرب مدبراوا كمتي لمود نلوم معنتون حنتي مزارب تكون النار استي حيزة متي اللهو نايلوم معنتي نزارب الله أرستي بقوندو مزي مسنات عالية ناي عندنا تاوي سياسة فوركي قبل الحزب تقرينيا خوينو التنوري أخرنا عخاني عصبو كم كندي مسارحي مسنات عالية قبل الحزب تقرينيا زبل زع عصبو ناي هتصانات مالتي عصبو خوينوس قبل هتصانات زورد زلو برست نوعينا خنري كم تقصالي كرمينا مدب متاونا نغبرو زي هاغراو سم ناي هاغر حماسين تلفزيون سلمنتايلنايو كومون علاماتان نايتا تلفزيون تاي كون مزم جمار ناي تلفزيون دارغا ندعل 10 معلتات كويدلو حزبنا هاني بقوندو تدغاغامي سمعون كبرهالو سلازلو نحصر بيله مبرهي كب مالتي سمنا تلفزيون هاجر حماسيان زبلنالو بقوندو قدمي مجزاتاو طليان هاجر حماسيان تباهلنا نلعل 300 عامت نخيد نيرنا سفيح زخونه منغستاون حزباون محبراوي رغاتن محبراوي فتحن زنگسه غزاتاو مريتو خاني بزي كساب غبصي دوبزاتو سودان فرقي حليف مالتيو بزخا كساب الو هملاش كساب دوب ناي بعل غوندر زخيد بز حدا خالي كساب زحج جبوت حليف كساب فرقي صومال زخيد بتون كساب ما ياو خفلا حليفو كساب فرقي مريت يمن زخيد ازيو سفيح غزاتاوي حدنت ناي هاجر حماسين نيرنا مالتي سلازي سمنا بزي تنتاو زخونه هاجراوي سمنا نخنصواع سلدلنا زناي تلفزيون هاجر حماسين لنا مالتي علامات ناي تلفزيون هاجر حماسين كا بقوندو نزي عندنا تاو إسياسة فوركي أب سلطان صنحلن زلو سلسته عنود بمعناو نيسياس أب زقربة جزء كاب سلطان مقلاي دحري مقلاي عندنا تاو إسياسة فورك خاني تحاسيت هاجر زبهال هاجراو ناي كتابة بروجكت لنا زي كتابانا خاني بعابيو حزبنا تنزسنكلا سدرابيتات تنتسوا سدرابيتات سدرابيتات زسنكولون تسوون بحفشخا ملا هاجراو حماسيناي تهزبو مالتي وفيلو بحبن بخبر زنبرلا كتماونت هزاونت افتقماقن بحرنا خيدنا خاني زمناو زخونه النبابرا كنمسرت كاب حادث 7 مدبات سريعنا إنا تبجيسنا زلنا مالتي كل مدباتنا هاني إسياس بملاي ناي كتابة بروجكت تقبراو مقباري مالتي سلازي حزبنا نزي تلفزيون هاجر حماسين نزي علاماتات ناي تلفزيون هاجر حماسين تخطاتا لخدكون تسفخا خملس بز حجي زلو كونه تبهيلو قبل علينا زقبر زلو ناي مصنات عاليت كاني كيت السنابدكا صباح نقو مصا خمزلكا نتمصا خاني بدق خان يسرحن مدب تحيزلون كم زلو كتبسر غباكا مالتيو امبار قصيله نافتي قندي نلو ما انت غزارو لصي زلو ارستي كاتو مالتي نلو ما انت نريو زي عصبو حصانات كم مسارحي مصنات عليت ناي حزب تگرينيا اينا هندهسس أب هاجرنا تفتيرو زلو حجي ناي تعنان قلولاو قوام زخونه ناي تعنا قلولاون أب سنمغبن تفتيرو زلو ببحرياوي نجر استفتره زي كونس كونه تباهيلو باندنتاوي سياسة فوركي نهزبنا بمدخام نهزبنا بمبتتان نهزبنا أب أمرو أب تعنا أب كل عينت استداخمه حبرتسب بمفتار تبتاتينو كابغت مدري كهلقمو عندنتاو إسياسة فورك خاني بزي زخونه يخون تصابو أكال إثيوبيا نخقبرنا كونه تباهيلو استعلمه اكي تقباري كونه تباهيلو مالتي مخنياتو نت تگرينيا انتدا بزخونه يخون منقدي كتداخمو زيكيلكا اتي ناي إسياس قير زيكل أب سنلبونان أب حلمن ناي أب حقوتاتون سدرابيتون وينعود مسلو غزات درب زخون قراديد صقعتنيا هاتن زلو سنلبوناوي قوامنت نعو نمملاس حزب تگرينيا ناي گدن تا كونالو ماتي گنشل كونالو سلازي ازي اب حصاناتنا زفطر زلو عاد تفطير زلو عصبخا تيناتو صعبين ابزم حجي زلو حصانات تراي ططو زبل ايكونا
ምክንያቱ እቲ ንወለዶታት ዝኸይድ ወይ ዝዘልቕ ነበራዊ ዝኾነ ናይ ዓፀቦ ወይ ናይ ጥዕና ሽግር እዩ ሕጂ እዚ ዓፀቦ እዚ ብኩሉ መዳይ ክንሪኦ ኢና ብኣካላዊ ብሓፈሻ ብጥዕና ኮይኑሲ ኣካላዊ ውሽጣዊ ደጋዊ ኩሉ ዓይነት ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ብኣእምሮ ደረጃ ክንከይድ ደሓን በቲ ጥዕና ኮይኑሲ ኣእምራዊ ብስምብራት ናይዚ ዓፀቦ ኣብ ሃገርና ተፈጢሩ ዘሎ መብዛሕትኦም ሕጂ ኣብ ሃገርና ዘለው ህፃናት ተፈጢሩ ዘሎ ነገር በቃ እዚ ኣእምሮኦም እቲ ዝበልዕዎ መግቢ በቃ ኮነ ተባሂሉሲ እኹል መግቢ እታደ ምስ ሓረሰት ጥዑይ መግቢ ትበልዕን እያ ቅድሚ ነፍሰ ጾር ምዃናውን ጥዑይ መግቢ ትበልዕን እያ ስለዚ ኩል ግዜ እቲ ህፃን ንቡር ከይተርፍ እቲ ርክብ ስለ ዝፍፀም እቲ ህፃን ይውለድ ማለት ሕጂ እቲ ህፃን ክውለድ ከሎ ካብ ኣዲኡ ዝረኽቦ ዝኾነ ይኹን ማእዛታት የለን ሓደ ህፃን ጥዑይ ኮይኑ ነባሪ ናፍቲ ዝመፅእ ዘሎ ናቲ ወለዶውን ክቕፅል እንድሕር ኮይኑ እቲ ኣዲኡ መጀመርታት ኣይክህልዋ ማለት እዩ እንታይ ክህልዋ ኣለዎ እኹል ማዕድናት እኹል ቪታሚናት እኹል ትሕዝቶ ንኣካላታ ዝኾና ነገር ክትወስድ ኣለዋ ማለት ስለዚ ዝኾነ ተኣደ ዝብላዕ ድዩ ዝስተ ድዩ ወይ ትሕዝቶ ዘለዎ ነገራት ንኸይትበልዕ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብቲ ሃገር መሬትና ብኣንድነታዊ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተወሪሩ ተወሪሱ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ስለ ዘእተዎ ክንሓርሶ ንኽእል የለ ክንጓስዮ ንኽእል የለ ከምቲ ናይ ቀደም ኣቦታትና ብቐሊሉ ሓሪሶም ኩዒቶም ጓሪቶም ዝብላዕ ዝስተ እንተወሓደ ስጋን ውፅኢት ፀባን ካልኦት ከዓ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ካብ መሬትና ንረኽቦም ኣትክልቲ ድዮም ፍረታት ድዮም ዋላ ሱር ድዩ ዋላ ዝተፈላለየ ነገር ነርና ባህርያዊ መግቢ ማለት እዩ ባህርያዊ መግቢ ሲ ኣብ ትግርኛ ካፍቲ ኮነኢልና ንሰርሖስ ብባህሪ ካብቲ ሓመድና ካብቲ መሬትና ንረኽቦ ዘይተኣደኑ ባህርያውያን ዝኾኑ ንህይወትና እውን ኣብ ቀፃልነት ናይ እውነታት ኣዝዮም ከም መድሃኒትን ከም ቀፃልነትን ንዓና ውሑሳት ድገብሩናስ ነይሮም እዮም ግን አንድነታዊ ኢሳያስ አፈወርቂ ኮነ ኢሉ ነቲ መሬት ስለ ዝወረሶ ነቲ መሬት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ስለ ዘእተዎ ዝኾነ ታደ ቅድሚ ነፍሰ ጾር ምዃና ኣካላታ ብናይ ጥዕና ሽግር ብውሽጣውን ደጋውን ዝተጎድአን ስምብራቱውን ክሳብ ናፍትቱ ምፅኦ ህፃን ኣብ ኩሉ ኣካላታ ተዘሪኡ ስለ ዝርከብ እዚኦም ህፃናትና ዝውለዱ ዘለዉ መጀመርታ ገና ኣብ ማህፀን ኣዲኦም ከለዉ በቲ ዓፀቦ ተጠቂዖም እዮም ዝውለዱ ማለት እዩ ስምብራት ናይቲ ዓፀቦ ከዓ ኣእምራዊ እንድሕር ኮይኑ እቲ ቆልዓ ብግቡእ ክሓስብ ብግቡእ ከስተንትን ብግቡእ ነፍሱ ክኣሊ ብግቡእ እኹል ዝኾነ ዕቤት ከርኢ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ኣብ ኣካላቱ ዝኾነ ናይ ማዕድን ድዩ ናይ ቪታሚን ድዩ ናይ ትሕዝቶ ድዩ ዝኾነ ዓይነት ናይ ውሽጣውን ደጋውን ሲ ዝኾነ ክሳየብሉን ማለት እዩ ስለዚ መጀመርታ ዝጉዳእ እንታይ ናይቲ ቆልዓ ቅድሚ ኣካላቱ እቲ ኣእምሮ እዩ ማለት እዩ ወላ ኣብ ኣካላቱ እንድሕር ኢና እውን ሕጂ ኣብ ሃገርና ዝውለዱ ዘለዉ ህፃናት እንድሕር ኢና በቃ ጥዑይ ቁመና ዘለዎ ትናቱ ዕፅምቲ ትናቱ ቁርበት ትናቱ ቁመና ብሓፈሻ እንድሕር ኢና እውን ዝኾነ ህፃን ሕጂ ዝውለድ ዘሎ ኣዝዩ ብክብደት ትሕቲ ክብደት እዩ ብቁመናውን ካብቲ ኖርማል መዐቀኒ ወፃኢ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ወላ ብኣካላዊ ቁመና እንተርኢና ከዓ እኹል ቁመት የብሉን ንጎኒ ዲ ንገለውን እኹል ስፍሓት የብሉን ማለት እዩ ኩሉ ዝውለድ ዘሎ ህፃንሲ በቃ ኮነ ተባሂሉ እቲ ማዕድን ክኾነ ዝግብኦ እቲ ቪታሚናት ክኾነ ዝግብኦ ስለ ዝተኸልከለ እቲ መሰረታዊ ዝኾነ ንሰብ ዘድልዮ መግቢ ድዩ ባህርያዊ መግቢ ድዩ ሰብ ዝሰርሖ መግቢ ድዩ ብሓፂሩ ጥዕንኡ ዝተሓለወ መግቢ ስለ ዘየለ መግቢ ከዓ መሰረታዊ ነገር እዩ ስለዚ እቶም ህፃናት እንታይ ይኾኑ ኣለዉ ማለት እዩ ሚእቲ ካብ ሚእቲ እቲ ዓፀቦ የጥቅዖም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ስምብራት ናይዚ ዓፀቦ ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ ምክንያቱ ቁመናዊ ሃስያ ኣለዎም ኣእምራዊ ሃስያ ኣለዎም ስለዚ እዚ ቁመናውን ኣእምራውን ሃስያ ናይ ህፃናትና ከዓኒ ነባሪ ዝኾነ ትግርኛ ክርድኦ ዝግብኦ እዚ ሕጂ ተሃሲ ዘሎ ህፃን ጽባሕ ንግሆ ነቶም ዘምፅኦም ቆልዑት እውን እቲ ኣብኡ ዝተፈጠረ ስምብራት ከም ዘለዎ ናፍቲ ብሕጂ ዝመፅእ ህፃን እዩ ዝሓልፍ እዚ ማለት ከዓኒ ብቆንዱ ካብቲ ስትራቴጂካዊ ሰላሕታዊ ምፅናት ዓሌት ናይ ትግርኛ ኮነኢልካ ስለ ዝኾነ ሓደ ህፃን እንድሕር ዳ ኣእምርኡ ብሱል እንድሕር ዘይኮይኑ ቁመንኡ ብግቡእ ክዓብን ክልወጥን ዝኽእል እንድሕር ዘይኮይኑ ብቐሊሉ ኣብ ምፅወታ እዩ ዝወድቕ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ህፃን እዚ ምክንያቱ
ዝኾነ ይኹን ነገር ሓላፍነት ወሲዱ ነታ ስድራውን ልዕሊ ዓቐና ዝኾነ ናይ ምክንኻን ድዩ ዋላ ክትከናኸን ተደልያውን ዕድላት ድዩ ስለዝተኸልከለ እንታይ ዝፍጠር ዘሎ ማለት እዩ እቲ ኳልኩሌሽን ስሩዱእ ነገር እዩ እቲ ህፃን እንድሕርዳ ኣማሲንካዮ ኣቢልካዮ እንድሕርዳ ደሪትካዮ ነትናቱ ክኾነ ዝግብኦ ነገር እንድሕር ደሪትካያሲ ነቲ ወለዶ ወይ ነታ ስድራ ቤት ወይ ነቲ ህዝብስ እንታይ ኢኻ ትገብሩ ዘለኻ ማለት እዩ ብቐጥታ ብዘይ ጥይት ብዘይ ብረት ብዘይ ጎነፅ ብሰላሕታ እንታይ ጌርካ ያለኻ ማለት እዩ ኣልሚስካዮ ኣፅኒትካ ያለኻ ማለት ስለዚ ከምዚ ጌርካ ነቲ ህፃን እንድሕር ኣቢልካዮ ከዓኒ ብቐጥታ እቲ ሕብረተሰብ እንታይ ይኾን ኣሎ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ትግርኛ ዝበሃል ብቐጥታ ምፅናት ዓሌት ኣካይድካሉ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ አንድነታዊ ኢሳያስ አፈወርቂ ነዚ ኣብ ህዝብና ኮነ ኢሉ እዩ ዝገብሮ ህዝብና ሃኒ ነቲ ኣጋጢምዎ ዘሎ ሽግር ዝኾነ ዕድላት ስለ ዝተኸልከሎ ዝኾነ ኣማራፂ የብሉን ማለት እዩ ዓይኑ እንዳረኣየ ኣብ ገዛ ተጥጢቑ ከም ጥጥቆይ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ዝፀንስ ዘሎ ስለዚ ቴሌቪዥን ሃገር ሓማስየን ወይ እዛ ሕጂ ሎማ ዓንቲ ነቕርባ ዘለና መደብ ናይ ረኸባ ከዓኒ ነዚ ህዝብና ተዓፂዎ ዘሎ ነገር መስተርኮት ምኽፋት እዩ ምክንያቱ ነዚ ዓፅቦ እዚ ንኸካይድ አንድነታዊ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝተጠቀመሉ ሰለስተ ነገራት እየን እሱ ኸዓኒ ነታ ናይ ዛንታ ብሕትውና ነቲ ናይ ሚድያ ብሕትውና ብቆንዱ ኸዓኒ ንህዝቢ ትግርኛ ካብ ዓለም ብቴክኖሎጂ ብኢንተርኔት ተነፅሎ ብምፍጣር ንድንቁርና ንሕማም ንተፈላለዩ ድሕረት እንታይ ገይርዎ ማለት እዩ ኣቃሊዕዎ ስለዚ እዛ ሎማ ዓንቲ ንገብራ ዘለና መደብ ኣዴታት ኣቶም ህፃናት መጻእ ከም ዘለዎ ምክንያቱ እዘን ናይ ሚድያ ልዕልና እዘን ናይ ዛንታ ልዕልና እዛ ናይ ቴክኖሎጂን ናይ ኢንተርኔትን ተነፅሎ ምግባርሲ ኣብ ዝወፃይ ሲዕርናያ ኢና ሕጂ ናብ ውሽጢ ዓድና ኣትወሉ ዘለና ብዓብዪ ከዓኒ ነዚ ተነፅሎ እዚ እንታይ ንምግባር ሓራ ምግባር ህዝብና ብኢንተርኔት ብገለ ክትሽገር ትኽእል ኢኻ በዚ ናይ ሳተላይት መደብ ጌርና ግን እቲ ናትካ ተስፋ እቲ ናትካ መጻኢ እቲ ናትካ ቁስልን ስምብራትን ከም ዝርዳእና መጻእኻ ከም ዘለካ ክትርዳእ ኢና ንደሊ ማለት እዩ ካልእ ምስ ምንታይ ኢና ክነተኣሳስሮ እዚ አንድነታዊ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ልዕሊ ህፃናትና ዘካይዶ ዘሎ ናይ ጄኖሳይድ ምምስሳላት ልክዕ ምዚ ስታሊን ዝበሃል ኣብ ህዝቢ ዩክሬን ዝገበሮ እውን ክነነፃፅሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስታሊን እንታይ ገይሩ ንህዝቢ ዩክሬን ብቐጥታ ነቶም ህፃናት በቃ ታሽሙ ክንገብሮም ኢና ከምዚ ክንክን ክንገብረሎም ኢና ሓገዝ ክንገብረሎም ኢና ኢሉ እንታይ ገይርዎ ካብ ስድሮኦም ወሲድዎ እዛ አንድነታዊ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝገብሮ ዘለካ እንታይ እዩ ዝብል እዛ ሃገር ልምዓት ንገብራላ ኣለና እዛ ሃገር ፀላእቲ በዚሖም ኣለዉ እዛ ሃገር በቃ ኣብ ሽግር ስለ ዘላ ኩላትና ሃገራዊ ማእቶት ክንገብር ኣለና ሃገራዊ ተወፋይነት ክነካይድ ኣለና ብምባል እንታይ ዝገብሮ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ናይ ስታሊን ኣብ ህዝቢ ዩክሬን ዝፈፀሞ እቲ ኢሉ ነቶም ህዝቢ ኣረዲኡ ዝወሰዶምን እቲ ኣብ ባይታ ዝፈፀሞን ቶም ቆልዑስ ብሚልዮናት እዮም እንታይ ኮይኖም ኣብ ግዜ ስታሊን ዩክሬናውያን ማለት እዩ ፀኒቶ እዚ ኸዓ ብቐጥታ ዋላ ምስኡ እንተዘይተኣሳሰረ ብዝተዘዋዋሪ መንገዲ ግን ኣብ ናይ ነዊሕ ግዜ ምክንያቱ እዚ ስትራቴጂ ኢሳያስ መሪፅዎ ዘሎ እንታይ እዩ ብቐጥታ ህዝቢ ዝሪኦ ወይ ገለ ዘይኮነስ ልዕሊ 30 ዓመት ኣድኪልና ኣነፂልና ድሑራት ጌርና ብድንቁርና ብድሕረት ብገለውን ኣብ ድሕሪት ኣትሪፍና እዚ ምፅናት ዓልየት ናይ ህፃናት ወይ ዓፀቦ ኸዓኒ ኣካል ናይቲ ምፅናት ዓልየት እዩ ማለት ስለዚ አንድነታዊ ኢሳያስ ከዓ ልክዕ ከምዚ ናይ ስታሊን እንታይ ዝገብር ዘሎ ማለት እዩ ብቐጥታ ነቶም ህፃናት ፈልዩ ኣብ ክንዲ ዝወስዶም ምሰዲዮም ኣግዲፉ ነትቦኦም እንታይ ይገብሮ ማለት እዩ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ሰራዊት ትኮን ኣለካ ገሊሉ ኣብ ሰራዊት ምውሳድ እንታይ ይገብሮ ማለት እዩ ነታ ስድራ የፀምዋ እቲ ርእሲ እለ እታ ኣደ ከዓኒ ኣማራፂ ዘይብላ ትኸውን እቲ ኣደ ኣማራፂ ስለ ዘይብላ ከዓኒ እቲ ንቡር ከይተርፍ ሰበያ መፂ ይርክብ ምስ ገበረ እቲ ህፃን ይመፅእ እታ ኣደ ከዓኒ በቃ እዚ ብባህሊ ናይ ትግርኛ እዚ ቆልዓ ብዓይንኻ እንዳረኣኻ ምስዳድ ስለ ዘይፍቀድ እቲ ቆልዓ እንታይ ትገብሮን እያ ማለት እዩ በቃ ሓላፍነት ትወስደሉ ምስ ኩሉ ሽግራቱ እቲ አንድነታዊ ኢሳያስ ዝፈጠሮ ኮነኢልካ ሰብ ዝፈጠሮ ሽግር በቃ ከም ሓደ ባህርያዊ ወይ ከም ሓደ ዕጫ ጌራ እንታይ ትገብሮ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ትስቃይ ትነብር ማለት እዩ እዚ ሕጂ እቲ ሲስተም ብኸመይ ዝፍፅሞ ዘሎ ምክንያቱ ነቲ ሲስተም ተኣታቱስ እንታይ ይጥቀም ዘሎ ኣብ ክንዲ ልክዕ ከምዛ ናይ ስታሊን ነቶም ህፃናት ፈሊ ዝወስዶም ነቲ ቦ ወሲዱ
قدود عسكرنا بمقبار أو نمايت ني عساتات عمتات جهوب متحز إتا سدرابيت علي طواري تخلاخالي كفرز خل أكال زي بالله بمقبار كل عزغونا نايتميت شجر بمفتار اتتميت كأس مبراتو عصبه يخون مالتي إتا عصبه أهم زقدم أبيلنا زقلتنا هاني بقى نتي كل عسي مجمرتا أكلاوي أمراوي دقاوي وشتاوي سمبرات كم زلو يقبر تقول عخاني أفتزمت زلو ولدها لكع كمو سمبرات زلو تناتو سمبرات كأخم زلو أفتد بدحري زمصو والعخان تيخول مالت سلازي حدا هتسان ندحردا أبعصبه وديقو وتعصبها نافتزمت زلو ولدو السقاقر ندحر الله خوينو زي أنت يتبهال مالت بقطتا اتولدو كم مولاد ويكا عقم زلوه درجة زلوه توادرارنا زلوه بقعات زلوه محبرسة نخي فطر تيتقبر لها مالت بقطتا توتو تبلو لها مالت سلازي ناي تقرينيا أدي ولاد مخان يدخون زلا مالت كاب ولاد مخان وزا خمان نتزولدو توسي سبز فطرو شجر بمفتار كونيلو بقات سمبرات ناتاس ناب دكان زسقاقر نبار زخونة سبز سرحو شجر بحرياوي እግዚአብሔር بفطرو كم بعد هو بلاديو كم بعد اساتو غمرادي كم قال يكونن እዚ እንታይ ይባል ኮነ ኢሉ ሓደ ሰብ ማእታን አካል ኢትዮጵያ ነው ሆንኮውን ዝፈጥሮ ዘሎ ሰብ አንድነት ኢሳያስ ዝባል አንድነታው ዝፈጥሮ ዘሎ ህልቂቲ ስለዚህ እዚ ዓፀቦ ዝባል በመሰረቱ ንህፃናትና ኣብ ሕማቅ ናይ ጥዕና ሁነታት ብምእታው እቲ ናይ ጥዕና ሁነታት ከዓ ናብ ወለደታት ዝሰጋገር ብምግባር ትግርኛኻ በቀጥታ እንታይ ምግባሩ ማለት በተዛዋሪ መንገዲ ኣብተናውሐና 10 ዓመታት በቃ ክለምስ ገዛርኡሱ ዘይከላኸል ነዝመጹ ወጸላእቲ ኣብዘ ብውዳበ ዝተዳኸመ ክኸውን ብድሕሪኡ ኻኒ አንድነታው ኢሳያስካ ነቲ ዕላማ ኩን ክገብሮ ማለት ነቲ አንድነታዊ ናብ ኢትዮጵያ ሕብረት ዝብል ኩን ክገብሮ ማለት ካለ እዚ ምስ ምንታይ ክነተሳሰሮ ንኽእሊና ኣብ ካምቦዲያ ዝተኻየደውን ሓደ መራሒ ዝገበሮ ነገር እንድሕሪናውን እዚ ናይ ካምቦዲያ ፖልፖክ ይድባል መስለኒ ተዚ ተጋጌ ፖልፖክ ድባል መራሕ ናይ ካምቦዲያ ዘካየደው እንተሪናው ልክዕ ከምዚ ናይ ስታሊን ኮይኑ ነቶም ህፃናት بموساد مليونات دخونو هنسانات أطفيو مالتي سلازي ازي عندنا تاو سياسة فوركي زكايدو زلها اني لكع كم زناي كامبوديا استخايده نزوم هنسانات كاني نتتقوار زبهال سدرا بمبتان نتبو زبهال بمقلاي نتبوون قدود عسكرنا بمقتاو نيابو تراؤو بمقنطات انتاي خون مالتي بتسمبرات نبارخ مزخون يقبرو اللو مالتي سلازي زيرنا حجي اب هاجرنا تفطيرو زلو عصبو اب هنصاناتنا بفلاي تفطيرو زلو عصبو እግዚአብሔር በእሳተ ጎመራ በحيال ዝናብ በውሕጅ በገለ ገይሩ እንታይ ዝገበረልና ይኮነ እንደፈጠረልና ይኮነ እዚ አንድነታዊ ኢሳያስ አፈወርቂ ኮነ ኢሉ መሬት ናይ ትግርኛ ወሪሩ ነቲ ትግርኛና ነቲ መሬትና ሃኒ استفلاله كيميكالات بمدفع نتي منጫታው ገብረሎ እቲ كيميكالات ዝተደፍኦ መሬትና ሃኒ ክንሓርሶ ይንኽእልኒና او نفري نخلينا ناي مفرع عقمنا تداخيملو نحنا ها ملو بملو اب حادغا وديقنا لنا مالت سلازي ازي ناي بهرياوي شجر زي كونس عندنتاوي سياسه فورقي كونيلو نعنا نمدخام نعنا نمدفع زفطريو حزبنا هاني كمزيلو اي كنبرني كاندي علامه ناي تلفزيون ناي هاجر حماسينون نزي عندنتاوي سياسه فورقي كونيلو ህፃናትና በዓጾቦ ተዳኺሞም ጽባሕን ጎዝ መጹ ወለዶ ኻኒ ልክዕ ስምብራት ዘለዎም ኣብኡ ክነብር ክንዳኸም ዝሓሰቦ ነዚ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ደው ክነብሎ ኢና ነዚ ደው ክነብሎ ኻኒ ነዛ ብሕትውና ናይ ሚድያ ነዛ ብሕትውና ናይ ዛንታ ነዛ ተነጽሎ ኻ እንታይ ጌርናያን ኢላ ማለት ተቆጻጽርናይና ምክንያቱ ሎሚ ህዝብና ኢንተርኔት እንተተኸልከለ ወይ ቴክኖሎጂ እንተተኸልከለ ساتلايت جيرنا ابعدنا اتينا لنا مالتي سلازي از ساتلايت ازي زلو بعدنا بعبيو حزبنا نتي بعبيو نتي موقح ابانا مصي زلو موقح وي كانا يكفا تنكون نعو انتي مغباري مسبارن مقلعني مالتي نعو قالعنا هاني عندنتاو سياسه فورقي ابز قربا اوان كاف سلطان مقلاي كم كاوا حليفنا هاني حزبنا ابز حجي زلو على زقتي كاتو يكونن
ልክዕ ናቤና ክንምለስ ናፍቲ ቅድሚ ሕጂ ብሃብተ ስሉስ ገብረ ክርስቶስ ሃገር ሓማሴን ኣብ ዝነበርናሉ ማሕበራዊ ፍትሒ አንጊስና ሕጊ ብናጽነት ብኽብረት ብውሁድ ዓቕምን ባህልና እንዳዓቀብና ጸላእትናውን እንዳተኸላኸልና ንኸደሉ ዝነበርና ሕጂ ኸዓኒ ኣብዚ ሕጂ ዘላ ዓለም ኣብዚ ዘመናዊ ዓለም ኢና ኸነኣቱ ምኽንያቱ እቲ ቀደም ዝነበርናዮ ናይ ሕርሻ ቁጠባ እዩ ነይርና እዚ ሕጂ ሒዝናዮ ዘለና ፕሮጀክት ኸ ናይ ሕርሻ ዘይኮነስ ናይ ዘመናውነት ናይ ኢንዱስትሪያውነት ቁጠባ ኢና ክንፈጥር ማለት እዩ ስለዚ ኢንዱስትሪያውነት ክንፈጥር ኢና ዓበይቲ ከተማታት ኣብዚ ገማገም ባሕርና ክንመስረት ኢና እዚ ዲጂታል እዚ ቴክኖሎጂ ኸ እንታይ ክንገብሮ ኢና ካብቲ ዘሎ ዓለም ወሲድና ክንምስርቶ ኢና ህዝብና ኸዓኒ ብምስሊ ወይ ከዓ ብሕልምን ራእን ናይቶም ኣብ ግዚኡ እንዳተሰውኡ እንዳሰንኮሉ እንዳጸንቱ ጅግንነት ወይ ከዓ ቀጻልነት ናይ ሃገርና ብዓብዪ ከዓ እዚያ ጅግና ሃገራዊ ሰራዊትና ናቱ ሞራል ናቱ ክብረት ወይ ከዓ እዚአን ዝጸነታን ዝጠፍኣን ስድራ ቤታት ካሕሳ ክብረት ዝረኽበሉ ህዝብና ከዓ ብዓብዩ ኦፈይሉ ኣብዛ ብታሪኽ ዝኮርዓላ ብመስዋዕቲ እውን ዝጸነተላ ሃገሩ ተማቒሉን ማሕበራዊ ፍትሒ ነጊሱን ክንነብር ስለ ዘኽእለና ቀጻሊ ንቕርቦም መደባት ተኸታተልቲ ክትኮኑ ደጋጊመ ይምዕጸነኩም ንሎም መዓንቲ ኣብ ዝኽውድየ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደባት ክመጽእ ጽኒልኩም ክሳብ መወዳእታ ስለ ተኸታተልኩም ንኻ ክብረት ሃበለይ